जय जगन्नाथ। आमर दैनन्दिन जीवन में आम जितेबले भी जहाँ सहित कथा हमें आम कौन कौन कहते आम वर्तमान कौन करुँच अतीत कौन करुले भविष्य कौन करेंगे भविष्य कथा आमको जना न थाए विशेषकर से आमर से सब सेंटेंस बेसी आसी न थाए आम जदि आज यही सब को क्लीयर हो भर्ब क्या कहते आ प्रतिदिन जहाँ जहाँ कार्य करते सेंटेंस मध्यम आम सहजरे शिखा प्रथमे जानिबा आमे वर्तमान कहा को कहा जाए प्रेजेंट टेंस को बुझीबा अतीत को पास्ट टेंस बुझीबा भविष्य को फ्यूचर टेंस बुझीबा तापरे भर्ब भर्ब कौन ना होची क्रिया जहाँ भी आमे कार्य करंती एक्शन भर्ब ताको कहा जाए पढ़िबा खाइबा सोइबा हसीबा उठिबा ये सबू हेले भर्ब जदि विशेषकर बहुत गुटे भर्ब चाहूँ जिते भर्ब आमर क्लीयर हम आमे जाइए गोटे सेंटेंस कहि परिबा से सब को शॉर्ट वीडियो रे मु सब बेले अपलोड करूची अधिकारु अधिका वीडियो जदि चाहूँगी ताहले शॉर्ट वीडियो देखिले सबू जानी परिबे एठी तो बहुत सारा एग्जांपल नहीं हबनी सेथिपई गोटे गोटेर एग्जांपल नहीं कि करबा तापरे होची गोटे सेंटेंस करबा पई हेले आमको कौन दरकार ना भर्ब दरकार सब्जेक्ट दरकार आ ऑब्जेक्ट दरकार प्रथमे सब्जेक्ट दरकार सब्जेक्ट क्या कहा जाए ना आई वी यू दे सी इट जेकोसी नेम ये सब हो गले सब्जेक्ट सब्जेक्ट भितर पुणी फास्ट पर्सन किए रहिले ना होची मु आम्भे माने आई वी हो गले फास्ट पर्सन सेकेंड पर्सन हो गले यू थर्ड पर्सन हो गला आउ जेतिकी सब रहिले ये सब आम जानिले वेक गोटे भर्ब नबा वेक लगे आम सेंटेंस करबा भी वेक माने कौन ना होची उठिबा वेक ओक वोकन वेक कौन ना होची उठिबा सेकेंड फॉर्म कौन हो गला ना वोक उठिला वोकन कौन हबो ना उठी सारिछि तापरे आमे सेंटेंस करबा मु शीघ्र उठे कौन हम आई वेकअप अर्ली आई वेकअप अर्ली एटी आई हो गला सब्जेक्ट वेक वेकटा आम ये भर्ब नहीं जानी है वेक हो कौन ना हूँ भर्ब माने उठे मु उठे केते बेले उठे ना हूँ सकाळे सकाळे तो मुझे नहीं ना कौन शीघ्र उठे आस्ते आस्ते बढ़ेबा सकाळटा पुणी पछरे जोड़िबा अर्ली तार मु शीघ्र उठे हो गला आई वेकअप अर्ली मु शीघ्र उठिली कौन हम आई वेकअप अर्ली तामाने मु उठिली एबे उठिनी आगरू तामाने हुची उठी सारी को बुझौची उठिली सेथिबई आइला आई वेकअप अर्ली तामाने वेक रो सेकेंड फॉर्म हो गला वक आउ अप तो आम लगेबा सब जगह वेकअप लगेबा वकअप लगेबा सब जगह अप आम लगेबा से शीघ्र उठे ही वेक्स अप अर्ली ही हो गला थर्ड पर्सन सिंगुलर एटी कौन होची ना ही सी इट जेकोसी नेम पाखरे आमे सब बड़े भर्ब रे एस बाय ईएस जोग करिबा से शीघ्र उठिले कौन हबो ही वोकअप अर्ली ही वोकअप अर्ली एटी वेक रु वोक हो गला से सकाळे शीघ्र उठी जानती एटी मु सेतबे सकाळर एग्जांपल नेली से सकाळे शीघ्र उठी जानती ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एटी कौन हो गला से सकाळे शीघ्र उठी जानती सकाळे उठी जानती है एटी एटी केमिति खाली माने भर्ब रे एस कोटी लागुची आ कोटी लागुनी भर्ब रे से शीघ्र उठिले हेला को हेटी आउ एस लगा हबनी पास्ट को बुझौथबार पास्ट इंडेफिनाइट बा सिंपल को बुझौची तामने उठिले सेठी सबु बेले जहाँ भी भर्ब थिबो किछि चेंज हुएनी जहाँ भी सब्जेक्ट थिबो तामने ही थाउ आई थाउ वी थाउ यू थाउ सेठी सेही भर्ब माने भर्ब रो सेकेंड फॉर्म ही लागिबो हैला ही वोकअप अर्ली से शीघ्र उठिले एटी सेमती आई वोकअप अर्ली हेई थांता वी वोकअप अर्ली होता एठी आउ चेंज हबार नाई जेमिति कि आमे आई वेकअप अर्ली कहउचंती किंतु ही वेक्स अप अर्ली होउची किंतु जत्तेबेले पास्ट को बुझौथबो सेठी आउ होउची का पाखरे भी माने चेंज हबार नाई एस बाय ईएस भर्ब रे केबे भी लागिबन जत्तेबेले अतीत रे बुझौथबो
ଅତୀତରେ ବୁଝଉଥିଲେ ସେଠି କେବେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଉଠୁଛି କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଏବେ ଉଠୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ନାଓ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛି, ତାମାନେ ଉଠିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରୁନି, ଉଠୁଛି ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ନା ଆଇ ପାଖରେ ଆମ୍ ଲଗେଇବ। ଆଇ ଆମ୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ନାଓ। ସେମିତି ଯଦି ସେ ଉଠୁଛି ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ହେଉଛି ହି ଇଜ୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ହି ଇଜ୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ହେଲା। ସି ଇଜ୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେମାନେ ଉଠୁଛନ୍ତି ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଦେ ଆର୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେ ଆର୍ ୱେକିଂ ଅପ୍ ହେଲା। ଏ ଖାଲି ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲୁ ରହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆଉ ହେଉଛି ଅତୀତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ରାଇଟ୍। ରାଇଟ୍, ରୋଟ୍, ରିଟେନ୍। ରାଇଟ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଲା ରୋଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଲା ରିଟେନ୍। ମୁଁ ଲେଖେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଲେଖେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆଇ ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଚିଠି ଲେଖେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ ଲେଖିଲ ଆସିଗଲା। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ ଲେଖିଲ କ'ଣ ହେବ? ୟୁ ରୋଟ୍ ଏ ନୋଟବୁକ୍। ଏଠି ରୋଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ରାଇଟ୍ରୁ ରୋଟ୍, ତାମାନେ ଲେଖିଲେ ହେଲା। ଲେଖିଲେ ଆସିଲେ ଏଠି ରୋଟ୍ ଲଗେଇବା। ଲେଖେ ଯେତେବେଳେ ହେବ ରାଇଟ୍ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖୁଛି, ଏଇଖିନା ତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍। ଏ ତାମାନେ ଭର୍ବରେ ଖାଲି ଆଇଏନ୍ଜି ଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଆଇ ଆମ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ଲେଟର୍। ସେ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ହେବ? ହି ହ୍ୟାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଏ ନୋଟବୁକ୍। ହି ହ୍ୟାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଏ ନୋଟବୁକ୍। ଏଠି ରିଟେନ୍ ହେଲା, ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଲା। ତାମାନେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି ବୁଝେଇଲେ ରିଟେନ୍ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ହେଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ରୋଟ୍ ଆସିଯାଉଛି ହେଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲଗା ହେବ, ଲେଖିଲେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲଗା ହେବ। ଲେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବ ରୋଟ୍ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଆସିଯାଉଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଇଗଲା ମାନେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଲଗେଇବା ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ଜାଣିବା ଥିଙ୍କ ମାନେ ଭାବିବା। ଥିଙ୍କ, ଥଟ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ତାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭାବେ। ଏଇଠି ମାନେ ଭାବୁଛି ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ମାନେ ଭାବୁଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଲଗେଇବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝେଇଲେ ହେବ ଆଇ ଆମ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ଏମିତି ହେବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ବୁଝିବା ନହେଲେ ମୁଁ ଭାବେ ହେବନି ନା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ। ହି ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଷ୍ଟଡି। ହି ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଷ୍ଟଡି। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କେଉଁ ବିଷୟରେ ନା ପାଠ ପଢ଼ା ବିଷୟରେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ହି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହୋଇଥିବାରୁ ହି ଅଲୱେଜ୍ ଥିଙ୍କ୍ସ ହେଇଗଲା। ଥିଙ୍କରେ ଏସ୍ ଲାଗିଲା। ଥିଙ୍କ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଷ୍ଟଡି। ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏଇଖିନା ତାମାନେ ଭାବୁଛି ବୁଝଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଅଛି ଏଠି ବୁଝେଇବ। ମୁଁ ଭାବୁଅଛି ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଆଇ ଆମ୍ ଥିଙ୍କିଂ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ଆଇ ଆମ୍ ଥିଙ୍କିଂ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ। ଆଇ ଥଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍। ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୁଡ୍ ପର୍ସନ୍। ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯେମିତି ମୁଁ ଗଲି କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ମୁଁ ଗଲି କେଉଁଠି ଗଲି ନା ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଗଲି ସ୍କୁଲକୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୋରୁ ୱେଣ୍ଟ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ମାର୍କେଟ, ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବାଥରୁମ୍ ହେଇପାରିବ। ମୁଁ ଗଲି ହେଲା। ତାପରେ
आई टोल्ड हिम मु तांकु कहली आई टोल्ड हिम एमिति निजे 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 कले सबू प्रैक्टिस हो जिवो आई ईट फूड आई एम ईटिंग फूड मु आई ईट फूड हेले मु खाद्य खाए आई एम ईटिंग फूड हेले मु खाद्य खाऊची आई एट फूड हेले कौन है मु खाद्य खाइली आई हैव इटेन फूड हेले कौन होची ना मु खाद्य खाई सारी आई हैव इटेन फूड आई ड्रिंक से भलिया कौन हबो मु पिए आई एम ड्रिंकिंग कौन हबो ना मु पिउ अछि आई एम ड्रिंकिंग आम्भे माने पिउ अछु वी आर ड्रिंकिंग सी इज वाचिंग मोबाइल से मोबाइल देखुचंती सी इज वाचिंग मोबाइल ही वाज वाचिंग मोबाइल से मोबाइल देखुथिले ही वाज वाचिंग मोबाइल एभिडा हमकु निजे निजे प्रैक्टिस करबा पई पड़िबो प्रैक्टिस कले हमकु सबु सहज हो जिवो दैनंदिन जीवन में विशेष करी एई सब जिंस आसी थाए भर्ब सब जेते आमे शिखिबा सेते आमे क्लियर हेबा आशा करछि ए भिडियोटी आपण मानकर किछि भी काम रे आसुथो जदि भी किछि भी काम रे आसुथाए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा पई भूलिबे नाही जय